Comencemos la lección 54, Physical Description and Parts of the Body, o la descripción física y partes del cuerpo. So, dun sa mga nakaraang lesson natin, mga kasama, nag-focus tayo sa verbs, di ba? So, verb heavy ang mga previous lesson natin. So, ngayon, lalagyan muna natin ng nouns at mahalaga rin itong lesson na ito, it's part of the A1 and A2 level, itong physical description and parts of the body. Pero hindi ito yung normal lang na sasabihin ko lang sa inyo yung parts of the body. Bukod doon, bibigyan ko kayo ng ilang mga verb na usually ginagamit natin to describe physical descriptions or parts of the body of yourself, no? Ikaw at yung ibang tao. And mamaya we will have some listening exercises. Titingnan ko kung maintindihan ninyo yung mga dialogue. So for now, magkaroon muna tayo ng tawag dito, karagdagang mga salita para sa ating or para ma-enhance ang ating vocabulary. So let's focus sa las partes del cuerpo or the parts of the body. Cuerpo ay body or katawan. So sa Spanish, kapag nagde-decide or nagde-describe tayo ng physical appearance, okay lang naman yung audio ko, no? Okay. Pakisabi pag okay yung pag hindi okay yung audio. Sa Spanish, kapag nagde-describe tayo ng physical appearance, madalas ginagamit natin ang verb na tener. Tener, no? Yung verb na tener plus yung parte del cuerpo or part of the body. So for example, gusto kong sabihin na may malalaking mata siya. Okay? Or malalaki ang mga mata niya. He has big eyes. So I would say, tiene ojos grandes o él tiene ojos grandes. So again, yung present tense ng tener, yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Again, ang pronunciation niyan ay tiene, hindi siya tiene. Mali yun, ha? Tiene, tienen. Yung T-I-E. So, ano ba yung partes de la cabeza? Let's start sa ulo. La cabeza, head. La cabeza, ulo. Para sa buhok, may dalawang term yan. Either el pelo o el cabello. Mamaya i-discuss ko in detail yung difference ng dalawa. La frente ay noo. El frente, harapan. Pero la frente, feminine, forehead, noo. Los ojos, mata, eyes. So, el ojo, isang mata lang. Las cejas, eyebrows, mga kilay. So, la ceja, isang kilay. Las pestañas, eyelashes, mga pilikmata. La nariz, nose, ilong. Las mejillas, cheeks, pisngi. La boca, mouth, bibig. Los labios, lips, labi. Los dientes, teeth, ngipin. El diente ay isang ngipin lang. La lengua, tongue, dila. Las orejas, orejas, ears, tenga. La barba, beard, balbas. El bigote, mustache, bigote. Bigote sa Tagalog. Pakibasa nga, Hermano Percy, ang partes de la cabeza, por favor. La cabeza, el pelo, cabello, la frente, los ojos, las cejas, las pestañas, la nariz, las mejillas, la boca, los labios, los dientes, la lengua, las orejas, la barba, el bigote. Muy bien. So some examples in sentences. Tiene los ojos grandes. He has big eyes. Tiene labios finos. He has thin lips. Manipis ang labi niya. Tiene barba. He has a beard. May balba siya. No tiene bigote. He doesn't have a mustache. Wala siyang bigote. Next, las partes del cuerpo. El cuello, neck or leeg. Los hombros,
shoulders, balikat. El pecho, chest, dibdib. La espalda, back, likod. El vientre o el abdomen, uh, belly, stomach. Actually, maraming terms sa chan. Pwedeng el estomago, el vientre, la panza, el abdomen. Pero for now, sa lesson na ito, gamitin natin it's either el vientre o el abdomen. La cintura, waist, baywang. Las caderas, hips, balakang. So, tiene el vientre plano. Flat ang tiyan niya. Tiene hombros anchos. He has broad shoulders. Pakibasa nga, hermano Dan, ang las partes del cuerpo, por favor. Desde el cuerpo, el cuello, Cuello. los hombros, Cuello. el cuello, los hombros, el pecho, la espalda, el vientre, abdomen, Mhm. la cintura, las caderas. Okay, muy bien. Next, las partes de los brazos. Brazo. El brazo, arm o brazo. El codo, siko, elbow. La muñeca, ito ay wrist or pulso. La muñeca pwede ring manika. Okay, so dalawa meaning yan. La mano, hand or kamay. So again, kahit nagtatapos sa O, ang la mano ay feminine yan. Exemption. Los dedos, mga daliri or fingers. Of course, el dedo, isang daliri. Las uñas, nails or mga kuko. La uña, isang kuko. So for example, tiene manos pequeñas. Oh, she has small hands. Tiene dedos largos. He has long fingers. Pakibasa nga, hermano Elmer, por favor. Partes de los brazos. El brazo, arm, el codo, elbow, la muñeca, wrist, la mano, hand, los dedos, fingers, las uñas, nails. Muy bien. Okay, y las partes de las piernas. La pierna ay binti, no? Leg. La rodilla, no? Knee, tuhod. La pantorrilla, calf or likod ng binti. El tobillo, ankle. Bukong-bukong, kung di ako nagkakamali, yung ba yung Tagalog? Ankle, no? El pie, foot or paa. So, el pie, ginagamit rin niya sa measurement, di ba? No? So, 5 feet o 5 pies. Ayun. Los dedos del pie, daliri sa paa. So, pag gusto mong tukuyin yung mga daliri sa paa, lalagyan mo lang ng del pie, toes. Okay? Tiene pies grandes. He has big feet. Tiene piernas largas. She has long legs. Okay? Next. Mamaya i-review nyo na lang, no? Kung gusto nyo i-review yung pronunciation. Las partes relacionadas con el pelo. So again, there are two words para i-describe ang buhok. El pelo or el cabello. Mamaya i-discuss ko yung details. But for now, let's use el pelo. El pelo largo, mahabang buhok, long hair. El pelo corto, corto is short, short hair, maikling buhok. El pelo rizado, curly hair, kulot. Pelo lacio, straight hair, straight hair. Pelo castaño, brown hair. Pelo rubio, blonde hair. Pelo negro, black hair. Canoso, gray hair. O yung may uban, no? Canoso. For example, tiene el pelo rizado. She has curly hair. Tiene el pelo corto. He has short hair. Kapag canoso, usually ginagamit natin ay ser. Mi padre es canoso. My father has gray hair. Yung kalbo pala is kalbo with V, letter V. No? Nakalimutan ko ilagay dyan. Okay? Sige nga, Brad Elmer, pakibasa nga. Partes relacionadas con el pelo. Partes relacionadas con el pelo. Mhm. Pelo largo, long hair. Pelo corto, short Mhm. hair. Pelo rizado, curly hair. Pelo lacio, straight hair. Pelo castaño, brown hair. Pelo rubio, blonde
blonde hair, pelo negro, black hair, canoso, gray hair. Okay, muy bien. And when it comes to color y apariencia, appearance, no? When it comes to hair, skin, and eyes, castaño claro, light brown hair, castaño oscuro, dark brown hair, rubio, blonde, rubio claro, light blonde, negro, black hair, pelirrojo, red-haired, canoso, gray-haired, moreno, tan or dark-skinned, no? Moreno. Tez blanca. By the way, la piel, skin. La tez, complexion. So, minsan ginagamit yan. Halos similar meaning niya, yung la tez at la piel. So, yung la piel is skin. La tez is skin rin, pero more on complexion. Mamaya di-discuss ko yung details, ha? Tez blanca, fair skin, maputing balat. La tez morena, kayumangging balat, tan skin. La tez morena clara, light moreno. La piel clara, maputing balat. La piel oscura, maitim na balat. Los ojos marrones, brown na mata. Los ojos negros, mangitim na mata. Los ojos azules, blue eyes. Los ojos verdes, green eyes. Los ojos color miel, honey-colored eyes. Hindi ko alam ano ba itsura ng honey-colored. For example, tiene el pelo castaño claro. He has light brown hair. Tiene los ojos verdes. She has green eyes. So kanina nabanggit ko sa inyo, no, yung pagkakaiba ng lates versus la piel. Sa Tagalog, ang tes at piel ay parehong may kinalaman sa balat, no? Pero magkaiba ang gamit nila sa Spanish. So yung lates, ang kahulugan niyan ay complexion. So yung kulay o kutis ng balat, lalo na ng mukha. Yung la piel, mismong balat ng katawan or skin. So for example, no, yung lates, ginagamit ang test kapag inilalarawan ang kulay o kutis ng balat, lalo na sa physical na description ng tao. So for example, tiene tez blanca, maputi ang kutis niya. Tiene tez morena, morena ang kutis niya. Tiene tez clara, maputi o maliwanag ang kutis niya. So common expressions, tez blanca, maputing kutis. Tez morena, morenang kutis. Tez clara, maliwanag na kutis. Tez oscura, maitim na kutis. No? So yun, kutis. Piel is more on skin or balat. Ang piel ay tumutukoy sa balat mismo ng katawan. Mas ginagamit ito kapag pinag-uusapan ng texture, condition, o katangian ng balat. For example, tiene la piel suave. Malambot ang balat niya. Tiene la piel seca. Tuyo ang balat niya. Or dry skin. Tiene la piel oscura. Maitim ang balat niya. So common expressions, piel clara, piel oscura, piel suave, piel seca. So, but in general, again, it can be used interchangeably. It's not a crucial mistake kapag napagbaliktad nyo yan. So, at least alam nyo yung subtle differences between lates versus la piel. Then, yung nabanggit ko kanina, ano bang pinagkaiba ng el pelo versus el cabello? So sa Spanish, itong dalawang word na ito ay parehong ibig sabihin na buhok, pero may kaunting pagkakaiba sa gamit. So yung el pelo, usually buhok, mas karaniwan sa pang-araw-araw na usapan, at maaaring tumukoy sa buhok sa ulo o sa ibang bahagi ng katawan. Yung el cabello naman, usually sa buhok sa ulo lang yun. So mas formal at kadalasan tumutukoy lamang sa buhok sa ulo. So for example, el pelo, no? Karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na Spanish. Tiene el pelo largo. Mahaba ang buhok niya. Tiene el pelo negro. Itim ang buhok niya. Me voy a cortar el pelo. Magpapagupit ako ng buhok. So, ang pelo, ginagamit rin yan sa buhok sa katawan or balahibo ng hayop. So, for example, pelo del braso, buhok sa braso. Pelo del perro, balahibo ng aso. While el cabello, o dito sa Argentina, we pronounce it el cabello. El cabello, ito ay mas formal na salita at karaniwang ginagamit kapag nilalarawan ang buhok sa ulo. So, tiene cabello rizado, kulot ang buhok niya. Tiene cabello castaño, brown ang buhok niya. Tiene cabello largo, mahaba ang buhok niya.
Okay? Next, la estatura y complexión. Estatura is height. Kapag height ng tao ang pinag-usapan, ginagamit nating word ay la estatura. Pero for example, height ng building or height ng bundok, we would use la altura. So yun yung pagkakaiba ng estatura at altura. Okay? Na segue lang. So when it comes to estatura, ano ba yung mga adjective na ginagamit natin to describe nouns? Alto, tall, matangkad. Bajo, short, pandak. Estatura mediana, medium height, average height. Bajito, medyo pandak. Altísimo, sobrang tangkad, very tall. Delgado, payat, thin. Flaco, skinny, payat, same. Gordo, fat, mataba. Gordito, chubby, medyo mataba. Robusto, malaki ang katawan. Muskuloso, maskulado. Complexión delgada, slim body. Complexión media, normal na katawan. Complexión fuerte, malakas na katawan. So, you notice maraming terms, no? Pwede mong mamili ka na lang ng isa dyan kung prefer mo yung isa, etc. No? Binibigyan ko lang kayo ng overview ng karaniwang mga terms na ginagamit sa Spanish. Again, we are in our intensive course ng Spanish language. So hindi ko kayo kumbaga hindi natin bine-baby yung vocabulary. Kumbaga isang bagsakan, marami. Okay? So review lang ng review para familiar kayo sa tunog at sa vocabulary po ng mga salita. So for example, es de estatura mediana, he is medium height. Es bastante delgado, he is quite thin. Ella es alta y delgada. She is tall and slim. So yung alto, nagiging alta, altos, altas, depende kung masculine, feminine, singular at plural. Brad Michael, pakibasa nga ang ating estatura in complexion vocabulario. Vocabulario, por favor. Alto, bajo, estatura mediana, bajito, altísimo, Altísimo. delgado, altísimo, Mhm. delgado, flaco, gordo, gordito, robusto, musculoso, Mhm. complexión Mhm. delgada, Mhm. complexión media, Mhm. complexión fuerte. Mhm. Okay. Muy bien. Next, características faciales. O sa mukha naman tayo, ha? Mukha or mukha. So pag sinabing peludo, peludo ay mabuhok, hairy. Nariz grande, big nose, malaking ilong. Nariz pequeña, maliit na ilong. Nariz puntiaguda, matulis na ilong. Nariz chata, ito tatandaan nyo kasi normally it describes Filipinos. Nariz chata, pango na ilong. Nariz alta o nariz prominente, matangos na ilong. Labios gruesos, grueso ay thick, makapal na labi. Labios finos, thin lips, manipis na labi. Cara redonda, bilugang muka. Cara alargada, pahabang muka. Barba, balbas. Bigote, bigote. For example, tiene la nariz puntiaguda. Tiene labios finos. Tiene la nariz chata. Tiene la nariz prominente. Pakibasa nga, Brad Percy, por favor. Peludo, Mhm. nariz grande, nariz pequeña, nariz puntiaguda, nariz chata, Mhm. nariz alta, nariz prominente, Mhm. labios gruesos, la- Gruesos. Mhm. labios gruesos, labios finos, Mhm. cara redonda, Mhm. cara alargada, Mhm. barba, bigote. Mhm. Okay, muy bien. So ano ba yung mga structures or verbs na usually ay ginagamit natin para magsalarawan o to describe people. So, you can use tiene plus yung features niya. So, for example, tiene los ojos marrones. Pwede rin yung ser, no? Like es plus adjective. Es alto, he is tall.
es de plus description. Es de estatura mediana. He is of medium height. Or llevar, no? Llevar, you can also use llevar. Ang ibig sabihin ng llevar sa context na ito ay to wear or magsuot. So, lleva el pelo corto. He wears his hair short. Ayun. Ginagamit rin natin yung ser, tulad ng sabi ko kanina. So, ser plus adjective. For example, mi padre es moreno. My father is tan. O ella es alta. She is tall. So, alam na naman natin yung conjugation ng ser. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, ustedes, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. Ayun. So, soy alto, eres bajo, es delgado, somos altos, son delgados, son altos. Okay? So again, tener plus noun, body features. So pwede na natin gamitin yung tener. So tiene ojos pardos, he has brown eyes. So maraming adjective to describe brown. Tiene las manos pequeñas, she has small hands. So alam na naman natin yung conjugation ng tener. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tienen, tienen. So tengo ojos negros, tienes pelo corto, tiene ojos verdes, tenemos manos grandes, tienen piel clara, tienen pelo largo. Okay? So, ngayon, ito po. Paano mo sasabihin ang height mo o la estatura? Paano sinasabi ang height? Kailangan nyo matutunan yung verb na medir. Medir. Medir is uh, uh, to measure, no? So, kung gusto mong sabihin ang height mo, no? You have to be familiarized with the verb medir. Ano ba ang conjugation ng medir? Ito ay E to I stem changing verb. Yo mido, tú mides, él, ella, usted mide, nosotros, nosotras medimos, vosotros, vosotras medís. So pag nosotros, vosotros forms, hindi nagbabago yung stem. Pero ellos, ellas, ustedes miden. So pag gusto kong sabihin yung height ko, for example, yo mido 1,70 m o 1,70 metros. Tú mides 1,65 m o 1,65 metros o 1,65 metros. Mi hermano mide 1,80 o 1,80 m. Marami kasing paraan para basahin yan. Pwede mo siyang basahin na 1,70 m, pwedeng 1,70, pero sa ibang mga Spanish countries, yung punto nagiging comma, so 1,70. You can also use 1,70 metros. Okay? So, take note, sa Latin America, diba sa Pilipinas at sa ibang bansa, ginagamit natin yung feet at inches. So, for example, 5 feet, 7 inches. Pero sa Spanish, mas ginagamit nila yung metro or centimetros as measurement. So for example, ako po ay 5'7". So hindi ko sasabihin mido 5 pies, 7 pulgadas. Siguro sa Mexico pwede yun. Pero sa halos lahat ng Spanish countries, metro or centimetro. So I would say mido mido 1,70 m o mido 170 centímetros. Ganun. So some examples, mido 1,75 metros. Ayun. O él mide 1,80 metros. Okay? So maaari rin gamitin yung centimetros, no? So mido 175 centímetros o ella mide 160 centímetros. So as people living here in Latin America, dapat aware kayo kung ano ang conversion ng height ninyo sa meters or centimeters or centimetros. So ito yung example. So for example, if you are 5'11", ikaw ay 1,80 m, no? O 1,80 metros. Ayan. So para may idea kayo. Okay? So ginagamit natin yung verb na medir plus yung metro or centimetro. Kuha? Ngayon, pag weight. Pag weight, kailangan kayo maging familiar sa verb na pesar. To weigh, tumimbang, pesar. Yo peso. Tú pesas. Él, ella, usted pesa.
Nosotros, nosotras pesamos. Vosotros, vosotras pesáis. Ellos, ellas, ustedes pesan. So, yung pesar, to weigh, tumimbang. So, yung peso, weight, or yung currency na peso. So, maraming meaning yung peso, no? Pero sa context na ito, yo peso 70 kilos, ako ay tumitimbang ng 70 kilos. Tu pesa 60 kilos. Ikaw ay tumitimbang ng 60 kilo. Ella pesa 55 kilos. Siya ay tumitimbang ng 55 kilos. In other countries, I think in Ecuador or in other countries, they use la libra or libras, pound or pounds. So just be cautious, ano yung preferred ng bansa ninyo? Kung kilo o libra, pound. Okay? Any questions po?